Lorsqu'on dit SIDA, c'est-à-dire le stade malade, le stade de la maladie de ce virus. وقعت الحادثة وزعما كانت أكبر صدمة ليلي في حياتي، ندمت بزاف. قدام الاخر بحال اللي كتقول ديك الساعه بحال اذا قلت الدنيا كانت فيك شي اللي كان قدر الله Bonjour, vous êtes ici pour suivre un nouvel épisode de notre programme hebdomadaire intitulé 45 minutes. Notre sujet de ce jour est autour d'une pandémie qui s'est développée à travers le monde à partir des années 70, faisant de cette maladie un problème sanitaire mondial. Le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme SIDA, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système. Le syndrome d'immunodéficience acquise, plus connu sous son acronyme SIDA, est un ensemble de symptômes consécutifs à la destruction de cellules du système immunitaire par le virus, ce qui peut conduire à la mort des suites de la maladie. Une personne malade du SIDA est désignée par le terme sidéen ou plus rarement sidatique. Le virus du sida, il faut le connaître. C'est quoi en fait le VIH? Ah, c'est un virus. Tu sais, le virus qui peut donner le sida. Ah oui, le VIH, c'est le virus du sida. Le virus du sida se transmet d'une personne à une autre. Si on a le virus du sida, il attaque lentement les défenses de notre corps qui servent à nous protéger des microbes et des maladies. Quand les défenses deviennent trop faibles, on dit alors qu'on est malade du sida. On peut attraper des maladies très graves et on peut mourir. Mais heureusement, pour les personnes qui ont le virus du sida, il existe des médicaments qui permettent de rester en forme. Ces médicaments permettent de ne pas être malade du sida, d'avoir une vie amoureuse et sexuelle, et aussi avoir des enfants en bonne santé. Donc, comme je vais bien si que je n'ai pas le virus du sida. Ah non, fais attention, tu peux avoir le virus du sida et ne pas te sentir malade pendant des années. Ah bon, mais alors, si je vais bien, comment je fais pour être sûr que je n'ai pas le virus du sida? Ben, il faut faire juste le test. Ah, mais me fait peur, moi, les tests. T'inquiète pas, il va bien se passer, mais il ne faut pas rester sans savoir parce que si tu sais que tu as le virus du sida, tu pourras être soigné par des médicaments. En plus, tu pourras faire attention de ne pas le transmettre à quelqu'un. Ah, d'accord. Allez, c'est important, je viens avec toi faire le test. Oui, il est important de savoir si on a le virus du sida ou pas. Pour savoir si on a le virus du sida, il faut faire un test qu'on appelle dépistage. Si le dépistage est négatif, on dit qu'on est séronégatif, ça veut dire qu'on n'a pas le virus. Si le dépistage est positif, on dit qu'on est séropositif, ça veut dire qu'on a le virus. Alors, il faut aller voir un médecin rapidement. Ah, tu vois, t'as bien fait de faire le test. Oui, c'est vrai. C'est mieux de savoir non? Oui, puis c'est la seule façon de savoir si on n'a pas le virus du sida. Comment se présente l'infection? Quels sont les modes de transmission? Les traitements et les préventions? Nous essayerons de recueillir des réponses à toutes ces questions auprès du docteur référent du sida à Tétouan, Dr Hassel. Bonjour docteur, nous savons que vous êtes un médecin référent du VIH à Tétouan. Nous aimons vous poser quelques questions à propos de cette maladie. Alors, que peut-on définir le VIH et le SIDA? Est-ce qu'il existe une différence entre les deux? Bonjour, pour répondre à cette question, je vais être simple. Lorsqu'on dit SIDA, c'est-à-dire le stade malade, le stade de la maladie de ce virus. Lorsqu'on dit
un syndrome d'immunodéficience acquise, c'est-à-dire les premiers stades de cette infection. Après l'infection, on parle on parle d'un porteur sain, c'est-à-dire la personne, il est infecté par le virus, mais le nombre des virus, il est indétectable ou bien détectable. Mais cliniquement, il n'y a pas des symptômes, ou il y a des symptômes très discrets. Mais après l'évolution de la maladie, après plusieurs mois ou plusieurs années, on commence à avoir des symptômes en relation avec les infections opportunistes. Il y a plusieurs, tout dépend de degré de l'infection. Là, on parle de ça, de sida, c'est-à-dire après l'apparition des infections opportunistes. Donc, il y a une différence. La différence, il y a des porteurs sains, c'est-à-dire des personnes qui sont parmi nous, ils portent le virus, mais discrètement. Mais après, il y a enfin de sida, il y a des infections opportunistes, donc on parle de stade maladie. Et quand nous avons le sida, est-ce que nous paraissons malades physiquement? Oui. Stade sida est égal les infections opportunistes. Alors, quelles sont les causes de transmission de cette maladie? Il y a 3 voies de transmission. Il y a la transmission sanguine, la transmission sexuelle et la transmission mère-enfant, et à travers l'allaitement. Pour la transmission sexuelle, elle est connue. Pour les prévenir, c'est la fidélité et les rapports protégés. Pour la transmission sanguine, le virus de VIH, il vit dans notre corps, dans le sang, donc tous les objets suivis de sang infectés et transmis le virus. Pour la transmission mère-enfant, c'est pendant l'accouchement, surtout pendant l'accouchement. Si la grossesse n'est pas suivie et la maman n'est pas prise en charge et l'accouchement ne se fait pas dans un milieu surveillé, le risque de transmission est très élevé. Au contraire, si la mère elle est bien prise en charge, elle prend le traitement correctement, la charge virale de la mère, c'est-à-dire le nombre de virus dans un millimètre cube de sang est très diminué, et pendant l'accouchement, les moyens de précaution sont bien pris, on peut avoir un enfant sain, ne porte pas le virus. Oui. Et pour l'allaitement, il est strictement interdit, l'allaitement. Donc, un enfant issu d'une mère atteinte, c'est l'allaitement artificiel. C'est-à-dire l'allaitement est strictement interdit. Est-ce qu'il y a des métiers interdits quand quelqu'un est porteur de sida? Non. Une personne atteinte de ce virus, s'il est bien pris en charge, si la charge virale elle est indétectable, c'est-à-dire, lorsqu'on dit la charge virale indétectable, c'est-à-dire l'immunité, elle est bien, son corps défend bien, il pourra mener sa vie correctement sans aucun problème. Peut-on guérir le VIH/Sida? Est-ce qu'il existe un vaccin contre lui? Malheureusement, non. Il n'y a pas de vaccin.
il y a un traitement médical efficace, la trithérapie, c'est-à-dire l'association de 3 médicaments. Chaque molécule vise une structure bien définie de virus. Donc, mais le vaccin, il n'y a pas de vaccin. Mais le traitement, il est efficace. Il y a des personnes qui sont bien prises en charge. La charge virale, elle est indétectable, elle mène une vie très, très normale. Est-ce qu'en 2017, on peut vivre normalement en ayant le sida? Oui, oui. Après l'évolution des recherches dans ce domaine, actuellement, le traitement de VIH se résume en un seul comprimé par jour, comme si on prend un contraceptif. Le traitement de la première ligne, c'est un comprimé par jour. Donc, oui, une personne bien prise en charge qui prend le médicament correctement, il vit normalement en 2017. Bien. Quels sont les conseils les plus pertinents à apporter à un porteur de sida? Bon, un porteur de sida, le premier conseil est de prendre le médicament correctement pour ne pas développer une résistance de médicaments, parce que si on commence à jouer avec les médicaments, les molécules, on développe une résistance, donc c'est-à-dire le médicament n'est plus efficace, donc on serait obligé d'introduire d'autres médicaments pour lutter contre ce virus. Pouvez-vous nous donner les statistiques du sida à Tétouan ou bien en général au Maroc? Au Maroc, il y a à peu près 25 000 cas de sida. À Tétouan, c'est entre 80 et 100 cas de VIH. Peut-on attraper le sida en embrassant quelqu'un qui a des coupures dans la bouche? S'il y a un saignement, donc c'est la transmission sanguine. Si ces coupures saignent, oui. S'ils ne saignent pas, donc le risque est très diminué. Finalement, pouvez-vous alors conseiller nos téléspectateurs pour éviter d'avoir cette maladie? En connaissant bien les voies de transmission, c'est à travers ces voies qu'on peut prévenir l'infection, c'est-à-dire pour la transmission sexuelle, c'est en premier lieu, c'est la fidélité. Sinon, un rapport protégé. Protégé, c'est-à-dire faut utiliser les préservatifs. Pour la transmission mère-enfant, les mères qui ont atteint de VIH et qui souhaitent avoir un enfant, il faut consulter leur médecin traitant pour prendre des précautions pendant la grossesse et pendant l'accouchement et après pendant l'allaitement pour avoir un enfant sain. Il reste la transmission sanguine. La transmission sanguine, comme vous le savez, pour tous les instruments qui peuvent être souillés de sang, on est obligé d'avoir des instruments à utilisation personnelle ou bien jetable, comme les seringues. Il y a maintenant des seringues à utilisation unique, jetables, les brosses à dents, les rasoirs. D'accord, nous allons donc tenir compte de vos conseils. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous.
Bonjour monsieur, vous êtes un victime d'une relation sexuelle. Pouvez-vous nous raconter? بالنسبة للحياة ديالي أنا كنت عايش في فرنسا مع مرا ديالي. عامين كنا بقينا مع بعضنا، ولكن واحد النهار اكتشفت باللي المرا ديالي عاقل ما كتولدش. كانت بالنسبة واحد الصدمة ليلي كبيرة. صافي قررنا أننا نرجعو للمغرب. صافي رجعنا للمغرب. سكننا في واحد الفيلا في تطوان. سكننا تماك بقينا واحد 2 هكاك. شوية بانت لي المرا ديالي بقات كتعيا شوية، خدمت معنا خدامة في الدار. صافي دازت الأيام، ديك نهار على نهار واحد النهار تلاقيت مع ديك الخدامة، كنا بوحدنا في الدار وبقينا كنهضرو مع بعضنا ووقعت الحادثة، وزعما كانت أكبر صدمة ليلي في حياتي. ندمت بزاف. اكتشفت من بعد بلي السيدة كانت حاملة الفيروس سيدا، داكشي التقليدي. Avez-vous suivi un traitement? بالنسبة للعلاج أنا في مورا ما تصبت بديك ما كنتش عارف بلي تصبت. دازت عام مورا ديك الحادثة اللي وقعت، وكان ديك الفيروس زاد تطور في الجسم ديالي. واحد النهار قررت أنني نجرب نعمل واحد التيست. قال لك واحد التيست السيدا خصك ضروري ديرو، ما نعرف. وانا ملي كانت وقعت ديك الحادثة بقيت في الشك، كنقول ما نعرف تكون شي حاجة وقعت ولا شي حاجة ماشي هي ديك. ديك الساعة مشيت للمستشفى محمد خامس في الرباط، درت التيست مع دكتور الوزاني. درت معاه التيست، دازت سيمانة باش يخرجوا النتائج. عرفت باللي صافي تصبت بديك الفيروس. في الساعة ديك الطبيب هذاك نيت قال لي نتبعو واحد العلاج. صافي عمل لي العلاج ديالي. كل 2 سيمانات خاصني نمشي لديك المستشفى باش كنتبع لو تريتمون ديالي. هذا هو لو تريتمون اللي تبعت. Y a-t-il un progrès? بالنسبة للتطور مورا العلاج حسيت شوية تحسن، ولكن مع الأسف ديك المرض كيبقى معك طول حياتك، وكاين واحد النسبة أنك تقدر توفى ولا تجيك شي صدمة إذا نفسية وبزاف ديال الحاجات. كان شي تحسن قليل، ولكن نفسيا أنا بقيت مصدوم. كذلك المرا ديالي بسبب هذا الشيء اللي وقع طلقنا. صافي دابا نرجع عايش بوحدي مع والديا. رجعت لفرنسا، ودابا انا هنايا في واحد دورة كنشوف العائلة ديالي هنايا في المغرب. وشكرا. Bonjour, pouvez-vous vous présenter, dire comment vous avez attrapé le VIH ou le sida? كنقدر نقول اسمي، ما نبغيش نقول النسب ديالي، حيتاش حنايا اللي مرضين بفقدان المناعة ديما كنلاخرو بالتمييز كيميزونا على آخرين، عليها نفضل نقولها اسمي. المهم اسمي سعيد، العمر ديالي 35 عام. أنا حاليا متزوج. أنا السبب ديالي هادشي اللي مرضت أنا شحال أنا باش كانت عندي 20 عام. كنت مثلي، كنت كنعمل العلاقات مع الرجال، واخا كنت خدام ولا خو بحال اللي كتقول كان ديك الساعة بحال إذا كنت الدنيا كانت فيك. المهم هادشي اللي كان عطانا الله. المهم كنتذكر أنا هادشي هذا المهم تسمى. دابا أنا حاليا نسيت الماضي ديالي وكنتعايش مع المرض. مزوج وباقي حدي باقي مع مرات ما عندناش لي زونفون، وباقي الوقت كنشوفو بأن باقي الوقت على داكشي. Pourquoi avez-vous fait ce test? أنا عملت هاد الاختبار هذا حيتاش عندي صحابي عضو في جمعية لا ما نقول اسمها، مثلي صحابي مرضين بالسيدا. صافي المهم أنا باش صافي ما بقيتش كنعمل، بقيت كنعمل داكشي، بقيت كنجلس نسمع الرجال. صافي قالوا لي بأن خصك ضروري نمشي دوز الاختبار. الأول رفضت، قلت ما يمكنش هكدا، ما عنديش مع ديك تقول فهمت، ما جاتني بشي شكال.
المهم صافي بقاو معايا، صافي حتى مشيت دوزت الاختبار، صافي مرة صدق بانني مرض. صافي كانت بالنسبه لي صدمه كبيره باش سمعت ديك الخبر. Comment aviez-vous fait pour survivre? Vous prenez des médicaments? حيت ما ضروري كناخذ الادويه، حيتاش اذا بغيت نبقى عايش ضروري خصني ناخذ ديك الادويه. والطبيب قال لي اذا بغيتي تبقى عايش تستمر الحياه ديالك ضروري خصك تاخذ ديك الادويه. وهي قال لي خصك تبقى تعتبر راسك صافي، خصك تنسى راسك بانك مريض. ولكن كتسمى صعيبه بزاف باش تنسى بانك عايش فيك واحد الفيروس اللي ما يقدرش يتحيد. خصوصا انا وصلت واحد المرحله اللي صافي انتشر في الجسم ديالي واللي صعيب ما يمكنلوش، واخا ديك الادويه ما يمكنلوش زعما يقتلوها، زعما صافي يتحيد مني في مرض. كتسمى خصني نبقى عايش مع حياتي كامل. Qui est-ce qui sait que vous êtes un séropositif? ما كاين حتى واحد اللي كيعرفها غير المرا ديالي، حيتاش انا كتعرف بان حنا في واحد المجتمع مغربي اللي كنعتبروها دوله دولة اسلاميه. كتسمى بالنسبه اللي مريض العقليه، ما نقولوش متخلف، ولكن المهم حيتاش اللي مريض بهذا المرض عندهم صافي ما خصوش ينتمي لهذا، ما خصوش يبقى معانا بحال زعما اي حاجه بسيطه زعما راه عادينا ولا اخر. لذلك كنفضل غير مراتي اللي تكون عارفه واللي تايق فيها بان راه ما تقول حتى لواحد. Que faites-vous dans ta vie et quels sont vos souhaits? المهم خدام في واحد الشركه بوست ديال كونتابيليتي بلا ما نقول الاسم. المهم خديمه على قد الحال عايش فيها مع العائله ديالي مع مراتي، ومهم ساكنه مع الوالده. المهم على قد الحال خديمه. والمتمنيات ديالي اللي كنتمنى وان الله سبحانه وتعالى رزق فيه شي بنت ولا شي ولد، نتمنى ما يكونوش حاملين الفيروس ديالي. وصافي هذا هو. شكرا. هذا مرض معدي وهو مرض العصر، وعنده بزاف يعني كيظهر من المريض بزاف ديال المخاطر. ومؤخرا بدا كينتشر بزاف في العالم، والبدايه ديالو كانت 1985 عاد اكتشفوه. هو كانت حاله في 1985 في القرن الماضي. السيده واحد المرض يعني كيجي نتيجه عن علاقات غير شرعيه صافي. بكل خلاصه يمكن بالآلات الحادة اللي ماشي معقمة يقدر الاتصال الجنسية بين رجل ومرأة، غالبا كيكون هيدا. الناس اللي كيعملوا الهيروين يعني بالابره كتبان هذا عمله انا وتينا صافي كتوصل لحال كيمرضوا. اولا مثلا ديك الليبارين اللي كيعذبوا بهم الخلايا البنات وهذا اللي ما كانوش معقمين ولا شي حاجه الله يحفظهم. يرجعوا للدين ديالهم، اصلا خصهم يرجعوا للدين ديالهم، يطبقوا الاسلام ديالهم حرفيا ويجوا الله تيسوع زعما يجتنبوا ديك العلاقات الحميميه يعني ويصبروا حتى يتزوجوا كيف امر الله والنبي صلى الله عليه وسلم. Et finalement, notre émission est terminée. Et à la prochaine émission qui portera sur un autre sujet d'actualité. Merci pour votre attention. ماشيين نصوروا واحد الانترفيو ديال رحاب والتقديم ديال البرنامج. المكان الولاية. شكرا. خويا كتصور فيا خويا مليح تصور. انا نصور ليش؟ خويا بسم الله الرحمن الرحيم. والسيدة دابا غيساعد الله يعزك خويا. كما قلت لك السيدة كانت واحد العصر ما كانش السيدة، جدودنا ما كانوش عندهم السيدة، واختي كنصوروا هنا والسيدة فهمتيني، وجدودنا قال لك لا دابا ما باغي شي حاجه خصك تقولها؟ كيضحكوني تساقم تشيقني. انا بصراحه ما كنعرفش زعما السيده، ولكن سمعت بها اللي هي واحد
واحد المرض هادشي اللي خصني نقول. باي. سمعت صوت اخر ناري البوليس. هدرنا في ميكرو.